اور یہ माशाल्लाह मेरे पर अभी कुल टोटल 10 बकरों की लाट है और सारे माशाल्लाह मेरे पर अभी बकरे देसी खुराक के ऊपर पले हुए हैं। इसके अंदर मेरे पर अभी गली वाला बकरा कोई भी नहीं है और एक एक बकरे का जो जिंदा लई वेटे कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पर अभी 45 किलो से लेकर ये 50 किलो के बकरे हैं और कम से कम भी अगर एक एक बकरे में गोश्त ना भी निकले तो कम से कम मेरे पर अभी 25 किलो से लेकर 20 किलो आराम से इसमें गो निकलेगा। लेकिन लाट बड़ी प्यारी है, इसके अंदर गुलाबी बकरे भी हैं, नागरा बीदल भी हैं और अबलग प्रिंट के अंदर मेरे पर भी बकरे हैं। और जो कीमत आपको मैंने बतानी है वो होगी लाट की। अगर आप इसमें से बकरे अपनी मर्जी के साथ लेना चाहते हैं तो उनका कीमत आपको ज्यादा पड़ेगी। रिक्वेस्ट ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, रेट भी लाजमी सुनना है और सारे बकरे तरतीब के हिसाब से मैंने आपको एक एक करके दिखाना है। मजीद आपको पता चलेगा कि खलील बे में बकरे किस तरह के मेरे पर भी दिखा रहे हैं। और ये 10 के 10 बकरे जिस भाई को भी चाहिए ना, मैं कहता हूँ वीडियो मुख्तसर बनाऊं और आप दोस्तों का कीमती टाइम भी जो ना थोड़ा सा ले सकूं। जिस भाई ने मुझे पहले बयाना टोकन लगवा दिया तो इसे मेरे पर भी लाड़ के मालिक होंगे। जैसे सुन्ना तरीका होता है, ये मेरे पर भी कुर्बानी का जानवर है। अगर इसके अंदर कोई बकरा बीमार होगा, अगर कोई बकरा नुक्स वाला होगा, अगर कोई बकरा ऐब वाला होगा तो वो भी मेरा होगा। और आज 50 बकरों की लार में से मैंने सिर्फ 10 बकरे निकाले जो दरमियाना साइज के, हर गरीब मेरे पर भी इन बकरों को खरीदारी कर सके। मैं चैलेंज देता हूँ, आप अपने इलाके की मंडियों का, फार्मों का पहले रेट चेक करें। अगर इस तरह का रेट देंगे जिस तरह मैं आपको देने वाला हूँ, आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि सारे बकरे मेरे पर भी आपको मैंने फ्री देने हैं। और जिस भाई को ये 10 के 10 बकरे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी 4,60,000 रुपए की आपको पूरी लाट देंगे। फी बकरा कितने के दर हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे पर भी 46,000 रुपए का। इसमें 55,000 रुपए वाले भी बकरे हैं, 50 वाले भी हैं, लेकिन अगर आप वो लाट देंगे तो 46,000 फुटे के हिसाब से आपको दे दूंगा। आप देखें यही 26 की तैयारी वाले जो छोटे बकरे ना, वो भी 40 से 45,000 में बिक रहे हैं, लेकिन मैं आपको 25 वाले बकरे मेरे पर भी 26 वाले रेट में दे रहा हूं। अगर इस तरह की लाट आप नहीं लेते, ना ही आप सीजन लगा देते हैं और ना ही मेरे पर भी आप दोस्त अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 2024 की कुर्बानी पे बकरे मिल नहीं रहे थे। अगर मिल भी रहते तो लोग उन्हें डब्बा रेटों में बेचे। ये आज मैं इस तरह का बकरा आपको 46,000 रुपए का दे रहा हूँ। यही बकरा ईद के बाद आपको लाख रुपए का भी देंगे। यही बकरा 2024 की कुर्बानी पे यही बकरा लाख से ऊपर मेरे पर भी सेल हो गए। जितना आप दोस्त जल्दी खरीदारी करेंगे उसमें उतना ही आपको फायदा है। जितना आप दोस्त मेरे पर भी लेट करते जाएंगे उसमें मजीद रेट ज्यादा हो जाएंगे। अभी सारे बकरे मैं आपको एक दिखाता हूँ। आप माशाल्लाह से 4,60,000 रुपए के अंदर घर की मेरे पर भी 10 कुर्बानियां करें। आप खुद बकरों को पाल खिला के मेहनत करेंगे तो इसमें आपको डबल सवाब मिलेगा। बकरियां होगी, बकरे हो गए, पालना रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है। आप अभी इसे लेके जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको इसमें फायदा मिलेगा। और जितने भी दोस्त हैं मेरी वीडियो परदेश मुल्क से देखने ना, अगर कोई भी अगर आप अजीज रिश्तेदार पाकिस्तान में बेरोजगार हैं, अगर आपके कोई बेटे वगैरह पैसा ज़या बर्बाद कर दें, आप उनको मेरे पर इस तरह के 10 बकरे लेके दे दें। उनका कीमती टाइम भी बचेगा और आवारा भी नहीं घूमेंगे। इंशाल्लाह इसमें आपके घर में बरकत होती रहेगी। अभी सारे बकरे के करके देता हूँ। अगर आपने आना है मेरे डेरे के ऊपर और आपको बच्चों वाली बकरियां चाहिए और आपको प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, जिस नस्ल का माल लेना चाहते हैं, खलील गोट फार्म पूरे पाकिस्तान में बात माजीदार है। सब फार्मों से इंशाल्लाह 15 से 20,000 रुपया रेट आपको सस्ता मिलेगा। अभी आपको मैं बकरे के करके देता हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह मेरे पर भी ये नंबर 1 प्यारा लाल बीतल बकरा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, खरीद भी लाड में से हमें एक बकरा दे दें। ये अकेला बकरा लेना चाहते हैं, ये मैंने आपको देना 60,000 रुपए का। और सारे बकरों के मैं आपको दांत चेक कराता जाऊंगा। अस्माइल भी दांत दिखा यार पहले, ये देखें दांत दिखा, दांत ये देखें, दांत 2 दांत माशाल्लाह से कन्फर्म। हर एक चीज अल्लाह के हुक्म से आपको मेरे पर भी क्लियर है। सारे डबल हड्डी वाले बकरे कोई इसमें नहीं है। और दोबारा बता रहा हूँ, सारे खस्सी बकरे, 2 दांत बकरे, आंडू बकरा कोई नहीं है, बीमार बकरा भी कोई नहीं। ले जा इसको आप। और ये माशाल्लाह टाइगर बकरा रहा नंबर 2 के ऊपर। मेरे पर भी आप बकरों की माशाल्लाह पेड़ देखते जाएं, सीना भी आप बकरे का चेक करें और दांत दिखा मिल भी सबसे पहले दोस्तों को। ये देखें 2 दांत है आपके सामने।
سارے بکرے ماشاءاللہ سے اسی طرح ایک نمبر کوالٹی کے اندر بکرے. شوق کرنا چاہتے ہیں آپ مال میرے سے لیں یا کہیں سے بھی آپ لیں, میں منع نہیں کروں گا, لیکن تھوڑا اچھی کوالٹی کے بکرے لیں. اس طرح کے لوڈ آپ کو 60-55 کا دیں گے, میں آپ کو 40,000 روپے کا دے رہا ہوں. یہ صرف ابھی کا ریٹ ہے, پھر جتنا آپ لیٹ رابطہ کریں گے بکرے سیل ہو جائیں گے, پھر ریٹ زیادہ ہو جائے گا. آج آفر بنا کے دے دیے, لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا چپے سینگ کے اندر پیور گلابی کے اندر, اکیلا لیں گے یہ بھی آپ کو 55,000 روپے کا دینا ہے. لیکن آج میں نے اپنے بچوں کی آپ کو آفر دے دی تھی میرے پر بھی. یہ چیز آپ چیک کریں, یہ دیکھیں دانت دکھا مل پہ گلابی, یہ دیکھیں یہ 2 دانت کھیرے دانت جو بھی کھڑے ہوئے ہیں ابھی 2 دانت ہوئے ہیں, لے جا. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا, لیکن میں چیلنج دیتا ہوں اس طرح ایک ایک کر کے بکرے آپ کو کوئی بھی نہیں دکھائے گا, صرف آپ کو خلیل بھائی دکھاتا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھی سے اچھی معلومات دے سکوں. آپ بکرے دیکھ لیں, تصویر کھینچ لیں, کوئی آپ کو گوڈ فارم والا نہیں دے گا میرے پر بھی. یہ نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا. ابھی آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں, جو قیمت آپ کو میں نے بتائی نا اس سے 5 روپے بھی کام نہیں کروں گا. یہ دیکھیں, لے جا مل بھائی اس کو بھی. اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا پیور ناگرا بیتل, لیکن اصل میں یہ بکرا کان کو پکڑنے دیتا نا اس وجہ سے, لیکن سینہ بکرے کا آپ چیک کریں. یہ دیکھیں یہ جسامت اور پیڑ بکرے کا, یہ پیڑ وغیرہ بھی بکرے کا ماشاءاللہ چیک کریں. دانت دکھانا اسمیل بھائی اس کے, یہ دیکھیں 2 دانت ہے, لے جا اس کو. اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر بکرا, لیکن یہ بکرا میں نے آپ کو دکھانا پہلے تھا پیور راجن پوری کے اندر ہے. دانت دکھا اسمیل بھی سب سے پہلے دوستوں کو, یہ دیکھیں دانتوں میں 2 دانت ہے. اکیلا لینا چاہتے ہیں یہ 55,000 روپے کا آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دوبارہ ہی بتا رہا ہوں, لے جا اسمیل بھائی. اور یہ میرے پر بھی کجلا راجن پوری بکرا رہا ہے نمبر 7 کے اوپر. ٹھیک ہے, ایک تو ماشاءاللہ نکوڑا دیکھیں اور سنگ بالکل چپے اور سینہ بکرے کا, اس کا بھی چیک کریں. سارا ماشاءاللہ سے یہ نہیں کہ دیکھیں دانت کا اسمیل بھی اس بکرے کے 2 دانت ہے آپ کے سامنے, لے جا اس کو. اور یہ میرے پر بھی شیرا پرنٹ میں آ رہا ہے بکرا نمبر 8 کے اوپر. یہ بھی ماشاءاللہ چپے سنگوں کے اندر ہے اور سینہ بکرے کا آپ چیک کر لیں. یہ دیکھیں دانت دکھا اسمیل بھی, پہلے دانت دکھا دوستوں کو. یہ دیکھیں آپ کے سامنے شیرا پرنٹ بکرا, لے جائیں. اور یہ ابلک اور راجن پوری میں بکرا رہا نمبر میرے پر ابھی 9 کے اوپر. ابھی ایک بکرا رہ گیا وہ دکھاتا ہوں, پھر پوری لاڈ میں آپ دوستوں کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ چیک کریں. دانت دکھا اسمیل بھی اس کے, یہ دیکھیں پیور 2 دانت ہے, لے جا اس کو. اور یہ میرے پر ابھی راجن پوری میں بکرا رہا نمبر لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر. ٹھیک ہے, ابھی چل کر میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. دانت دکھا اسمیل بھی اس کے تھوڑے سے, یہ دیکھیں 2 دانت ہے. ابھی آپ کو چل کے پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا, تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں آپ کو بکرے دوبارہ سے چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں, اور دوبارہ بھی آپ کو ان کی قیمت میرے پر ابھی بتاتا ہوں. 4,60,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے. اور میں ابھی ویڈیو کا آئن کرنے والا ہوں. جتنے بھی شوقین دو سیزن بکرا عید کا لگانا چاہتے نا تو ویڈیو کو شیئر کر دینا. آپ کے شیئر دیکھ کے کسی دوست کا میرے پر ابھی شوق پڑ